اور آج ہمارے ساتھ ایک گیسٹ بھی ہیں. میں ساتھ ساتھ ان کے بارے میں بتاتی ہوں. وہ ڈاکٹر ہیں اور پروفیسر ڈاکٹر ہیں, پروفیسر مقبول حسین صاحب ہیں. وہ ہمیں بہت ساری چیزوں کے بارے بتائیں گے. یہ پریزیڈنٹ بھی ہیں پی پی اے فیڈرل کے, اور میں ان کو بلاؤں گی, پھر یہ آپ کو بہت ساری گائیڈ لائنز بھی دیں گے, انفارمیشنز بھی دیں گے, خاص کر کے ویکسینیشن کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے ان سے. تو میں بلاتی ہوں ڈاکٹر صاحب کو. پلیز ڈاکٹر صاحب تشریف لائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ڈاکٹر صاحب؟ اللہ کا فضل ہے, بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. تو آج آپ کے توسط سے ہم بہت ساری اپنے لائیو شو میں انفارمیٹیو جو باتیں ہیں وہ لوگوں کو بتانا چاہیں گے. تو آپ ایک تو اپنا انٹروڈکشن کرائیں گے اور اس کے بعد ہمیں بتائیں گے. میں آپ سے کچھ کوشچنز بھی کروں گی. جی. اور آپ کچھ انفارمیشن ویسے بھی جو آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے وہ آپ پلیز ضرور جی. کہیے. میرا نام پروفیسر مقبول حسین ہے اور میں صحت کے شعبے میں 30 سال سے زیادہ چلڈرن ہاسپٹل پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں کام کرتا رہا ہوں. اور ابھی میں نے ریسنٹلی ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن کو جوائن کیا ایز اے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آف پیڈیاٹرک میڈیسن. اور اس کے علاوہ میں پی پی اے فیڈرل برانچ جو ہے اس کا پریزیڈنٹ بھی ہوں. اور جو آپ نے بات کی ہے آج کے ٹاپک کی, میں سمجھتا ہوں بڑا ضروری ٹاپک ہے. اور ویکسینیشن یا جو حفاظتی ٹیکوں کا کورس ہوتا ہے اس میں 12 مولک بیماریاں جو ہیں ان سے بچاؤ کے لیے جو ٹیکے لگائے جاتے ہیں جی, تو ماؤں کو 6 وزٹس کرنے ہوتے ہیں. جو قریبی ویکسینیشن سینٹرز ہیں بچوں کو لے کے جانا ہوتا ہے, 15 مہینے سے کم بچوں کو, اور حفاظتی ٹیکے جو ہوتے ہیں ان کا کورس کرانا ہوتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب لوگ جیسے کہتے ہیں, جیسے ہمارے اسپیسیفکلی ہمارے پاکستان میں جو ہے وہ بہت زیادہ اویئرنیس نہیں ہے. لائک بہت زیادہ آپ اگر بیکورڈ ایریاز میں چلے جائیں تو وہ بہت سارے لوگ ویکسینیشن کے خلاف بھی ہیں. وہ نہیں چاہتے, وہ کہتے ہیں جی بچہ بالکل سامنے صحیح بظاہر ٹھیک ہے, صحت مند ہے, تو اس کو ویکسینیشن کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا دیکھیے, بات یہ ہے کہ دنیا میں بچے جو ہے نا, بچے آپ کا مستقبل ہیں. جی. تو اپنے مستقبل کو اگر آپ نے محفوظ کرنا ہے تو بچوں کی حفاظت بہت ضروری ہے. اور بچوں کی حفاظت جو ہے ظاہر ہے ان کو بیماریوں سے بچانا بہت ضروری ہے. اور بیماریوں سے بچانے کے لیے ساری دنیا میں 2 طریقہ کار ہیں علاج کے. ایک ہے جو بیماری ہوتی ہے اس کا علاج, جب بچہ بیمار ہوتا ہے تو اس کو آپ لے کے جاتے ہیں, علاج کراتے ہیں. اور دوسرا ہے کچھ ایسا کرنا بچوں کے لیے کہ وہ بچے بیمار ہی نہ ہوں. اس کو ہم کہتے ہیں پریونٹیو تھراپی. اور پریونٹیو تھراپی میں باقی چیزوں کے علاوہ جو ضروری چیز ہے وہ ہے حفاظتی ٹیکوں کا کورس. حفاظتی ٹیکوں کا کورس اس لیے ضروری ہے کہ کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو بچوں کو اچانک ہو جاتی ہیں. بچے دیکھنے میں صحت مند ہوتے ہیں اور فوراً بچے بیمار ہو جاتے ہیں. بالکل. اور ان کے جو اثرات ہوتے ہیں, کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو بعد میں اور اس وقت بھی خطرناک ثابت ہوتی ہیں. جیسے میں مثال دیتا ہوں, خسرہ ایک بیماری ہے. خسرہ اگر بچوں کو ہو جائے تو اس میں جو ریش ہوتی ہے, جو چھاڑ ہوتی ہے, اس کے علاوہ بچے کو دست کی بیماری اس کی وجہ سے ہو سکتی ہے, نمونیا ہو سکتا ہے. دماغ میں جو ہے وہ اگر وائرس چلا جائے دماغ کو متاثر کر سکتا ہے. اور اگر بچے پہلے سے ویکسینیٹڈ ہو تو ڈیفینیٹلی بچہ بچے گا. تو یہ جو خطرناک بیماریاں ہیں, تو ہم تو اس میں جو فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف امیونائزیشن جو ہے, جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا جو ایک ادارہ ہے, اس کی کوششوں سے ایک خاص ہیلپ لائن کریٹ کی گئی ہے. جی وہ پلیز آپ ہیلپ لائن بھی بتائیں گے. 1166 ہے. اور ماؤں کے لیے اور فیملیز کے لیے پروگرام ہے. جو میرا ایک ایڈوائز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اگر ویکسین سے یا حفاظتی ٹیکہ جات سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایشو ہے, کوئی بھی چیز ہے جو آپ کے ذہن میں اس کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں, تو آپ اس ہیلپ لائن پہ جو ایکسپرٹس ہیں, جو ڈاکٹرز ہیں, وہ آپ کو آپ کے سوالات کا جواب دینے کے لیے ہر وقت موجود ہوتے ہیں. اچھا, ویری نائس. تو اس پہ آپ دیکھیے وہ ہیلپ لائن بھی ہے آپ کے. ڈیفینیٹلی بینگ پیرنٹس آپ کی بہت سی
रिजर्वेशंस भी होती हैं, आपके बहुत से सवालात भी होते हैं, तो आपको डॉक्टर साहब ने हेल्पलाइन बताई है कि वहाँ पे 24 घंटे सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। आपके जो भी सवाल हैं वो आप वहाँ पे कॉल करें, डॉक्टर से बात करें और पूछें, और ज़रूर हिफाजती टीके लगाएं। मैंने ख़ुद भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि मैंने बच्चों को ये, फिर भी अगर आपने वैक्सीनेशन कराई हो तो कहीं ना कहीं किसी स्टेज पे हो जाते हैं, लेकिन वो इतना माइल्ड सा होता है। जैसे मेरे बेटे को चिकन पॉक्स हुए थे, वो 2 या 3 फील हुए थे, इससे ज़्यादा नहीं हुए थे। देखिए ना, जब आप हिफाजती टीके लगवाते हैं बिल्कुल, तो पहली बात ये है कि बच्चे बीमार ही नहीं होते। बिल्कुल, और अगर खुदा न खास्ता बीमार हूँ तो उसमें बड़ी मामूली अलामात होती हैं। बिल्कुल इसी तरह उस बीमारी की शिद्दत नहीं होती जी। वो 2-3 मैंने दाने देखे थे और वो खुद ही ड्राई हो गए थे, ना कोई फीवर हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। और वैक्सीन के बारे में ये ख्याल किया जाता है कि इसके कोई नुकसानात होते हैं जी, बहुत सारे लोगों मैं का समझता हूँ कि बहुत मामूली से असरात होते हैं। बच्चे को हल्का बुखार हो सकते हैं, बिल्कुल, या जहाँ पे वैक्सीन लगाते हैं वहाँ पे कोई थोड़ी हल्की सोजिश होती है, तो उसका कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। बच्चे को पैरास्टामोल दें जी, और आइसिंग कर लें उसकी, जिस तरह आपने कहा है। और वैक्सीन जो बनाई जाती हैं वो एक बड़ा लंबा प्रोसेस होता है जी। और ये उसकी एफिकेसी यानी उसकी फादियत और उसके असरात, उनको बड़ा उसके ऊपर एक स्टैंडर्ड्स होती हैं जो WHO ने या यूनिसेफ ने जो अदारे हैं उन्होंने रखे होती हैं, और वैक्सीन उस सारे प्रोसेस से गुजर के आती है। बिल्कुल। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उन वैक्सीन्स को ख़रीदती है जो बहुत सेफ़ होती हैं और जो वैक्सीन्स बहुत बच्चों को नुकसानात नहीं पहुँचाती, और गवर्नमेंट इस पर करोड़ों अरबों रुपए लगाती है इसको परचेज। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये गवर्नमेंट का फ़र्ज़ भी है, क्योंकि बच्चे हमारे मुस्तकबिल हैं, और बच्चों को बीमारियों से बचाना, ये ख़तरनाक बीमारियां बाद में बड़ी, और इस पे अगर बच्चा बीमार हो जाए जी, तो देखिए उसको अस्पताल में लेके जाना, उसको दाखिल कराना, बिल्कुल, उस पे फिर जो अगर प्राइवेट सेटअप में आप जाते हैं तो डॉक्टर की फीस, तो ये इस पे बहुत खर्चा होता है। exactly. और अब देख दुनिया में सारी में प्रिवेंटिव यानी उसको बचाव के ऊपर पैसे खर्च किए जाते हैं, और वो रिलेटिवली पेरेंट्स के पैसे भी कम खर्च होते हैं। exactly. और उससे फ़ायदा ये होता है कि बच्चे बीमार ही नहीं होते। चैम्पियन पेरेंट्स कौन कौन से हैं जो वैक्सीनेशन में उनका किरदार है वो आप देखिए जी, पेरेंट्स चैम्पियन वो होते हैं जो इसका कार्ड जो होते हैं उसको संभाल के रखते हैं, उसके ऊपर एंट्रीज करवाते हैं, और उसके अलावा इस बात का ख्याल करते हैं कि बच्चे का जो उसके ऊपर टाइम दिया हुआ है उस पे पहुंचना है, और उसको वैक्सीन में कोई मिस वैक्सीन नहीं होनी चाहिए। exactly. और दूसरे नंबर पे वो मैं उन पेरेंट्स को चैंपियन समझता हूँ जो दूसरे लोगों को, जो उनके जानने वाले हैं, जो उनके अजीज हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, उनको कहते हैं और कायल करते हैं कि आप अपने बच्चों को वैक्सीन लगाएं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो रोज़गार को तरजीह देते हैं, लाइक दे आर वेरी बिजी इन देयर ओन लाइक स्टाफ के, वो उन्होंने रोज़गार के लिए जाना है, तो उनको ये इतनी प्रायोरिटी नहीं लगती है कि बच्चों को वैक्सीनेशन कराना। तो उसके बारे में आप क्या? रोज़गार भी ज़रूरी है, लेकिन आप देखें हमारे माशरे में ख़ासकर बच्चों के साथ पेरेंट्स का बड़ा लगाव होता है, और अगर बच्चे बीमार हों तो माएँ और वालिदैन जो होते हैं उन पे वो बड़े सेंसिटिव होते हैं, और उनके लिए बड़ी तकलीफ दे वो टाइम होता है, वक्त होता है। तो मैं ये समझता हूँ थोड़ा सा टाइम लगता है, कुछ ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता। जगह जगह शहर में, और हर शहर में गवर्नमेंट ने EPI के जो सेंटर्स हैं वो बनाए हुए हैं जहाँ पे हिफाजती टीका लगाए जाते हैं। तो थोड़ा टाइम निकालना, बच्चे को लेके जाना, कोई इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होता, और जो आपको बाद में जो पैसे खर्च करने पड़ेंगे और जो तकलीफ उठानी पड़ेगी उससे बचना मेरा ख्याल है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चे जो हैं उनको हिफाजती टीके लगाए जाएं, और ये जो 12 मुहलिक बीमारियां हैं और इनके जो
6 दफ़ा आपको विजिट्स करने हैं, उसका भरपूर तरीके से ख्याल किया जाए और बच्चों को फांसी टीका लगाया जाए। और उसमें कहीं आपको कोई परेशानी होती है तो हेल्पलाइन है 1166, उस पर कॉल करें और अपनी बात चीज़ें बहुत आसान कर दी गई हैं। और जैसे रोज़गार, ठीक है आपने भी कहा कि इम्पॉर्टेंट है, डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है, उसमें ये कर सकते हैं कि आप एक पार्टनर जो है वो रोज़गार के लिए जाए और मदर जाके लगवा सकती हैं किसी के साथ। और मैं समझता हूँ, देखें माँ जो होती है, मदर इज़ दी बेस्ट नर्स, नंबर 1। और दूसरा क्या है, कहा गया है हमारे मज़हब में भी कि जन्नत माँ के कदमों तले। तो माँ जो है उसको वो अपने कोख में 9 महीने बच्चे को रखती है और उसके बाद उसका सारी ज़िंदगी ख्याल करती है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो बड़े हैं, जो वालिद को भी चाहिए और उसके अलावा दादी दादा जो हैं, कि माँ को जो उसको डिसीजन मेकिंग में, उसको फैसला करने में उसको इनकरेज करें, उसका ख्याल करें। और क्योंकि माँ जो है वही सबसे बड़ी केयर गिवर होती है और चाहिए ये कि सारे डॉक्टर, एक ब्रेक का टाइम हो गया, हम आपके साथ कंटिन्यू करेंगे, तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, देखते रहिए ज़ायकों की दुनिया।